FitnessTV, The Fitness Business Channel. My name is Stephen Tharrett, and I'm one of two partners in a company called Club Intel, along with Mark Williamson. Mi nombre es Steve Tharrett y soy socio con Mark Williamson en una compañía llamada Club Intel. I'm Mark Williamson. I'm with Club Intel from Dallas, Texas. Soy Mark Williamson de Club Intel de Dallas, Texas. I've been in the club industry for approximately 35 years. Llevo aproximadamente 35 años en la industria del fitness. I spent 20 years as a vice president Pasé 20 años como vicepresidente with a company in Dallas, Texas called Club Corp. con una compañía en Texas, Club Corp, And I spent 3 years as the chief executive officer y 3 años como el Chief Executive Officer for the Russian fitness group based in Moscow, para el grupo de fitness ruso en Moscú, which operated world-class and fiscal que clubs. operaba dos clubes muy importantes. And I've also had the good fortune of authoring 8 books on the fitness industry. Y también tengo la suerte de haber podido escribir 8 libros acerca de la industria. Intel is a US-based company, and we call ourselves a brand insights company. Club Intel es una compañía americana a la que le decimos una compañía que analiza las perspectivas. We help companies clarify their value proposition and their brand promise. Ayudamos a las compañías a descubrir y definir su propuesta de valor y promesa de marca. We also help them to understand their member experience and their employee experience. También los ayudamos a comprender la experiencia de sus socios y de sus empleados. And provide the tools for them to measure it, to improve it, and to change it. Y les proporcionamos las herramientas para que puedan definir, medir, mejorar también. And we work with a variety of clubs across the world. Y trabajamos con una cantidad importante de clubes alrededor del mundo. So it's very interesting. My background, I've been in marketing research my entire career, and I started my career working for a company in Dallas, Texas called Club Corp. Comencé mi carrera en Club Corp en Dallas, Texas. Es interesante mi experiencia. So I led their marketing research team for 17 years. Y fui investigador de mercado durante 17 años. We worked with clubs all around the world. Trabajamos con clubes y gimnasios a nivel mundial. And after I finished 17 years there, I thought I needed to get a little .com on my resume. Y después de trabajar 17 años en el rubro, sentí que necesitaba sumar un poquito de .com a mi resumen. So I actually went over to another company called Match.com, which is online dating, and headed up their consumer insights. Así que fui a trabajar a Match.com, un sitio de citas online, para agregar un poco de eso a mi carrera. Y trabajé como investigador de mercado desde el punto de vista del consumidor. And so after I left Chili's, I went to work for a company, another global restaurant chain called Applebee's, and they have like over 2,000 restaurants around the world. We were in 32 countries, and from there we did a lot of marketing research. Trabajamos también en el área de investigación de mercados, en una compañía a nivel global, Applebee's, también de gastronomía. We did a lot of research in all those various countries where we actually got to understand how cultures differ from country to country. Y pude comprender cómo varía la cultura de un país a otro trabajando en 32 países distintos. And so it was really important for us to understand the cultures, how they play out in the brand, and how the brand is interpreted. Es importante entender cómo las culturas tienen un impacto sobre las marcas y cómo se diferencian. So all that work that we did led up to where we are today, basically consulting back into the industry. So everything I've learned in my 20-plus career doing marketing research, we want to impart that information, that knowledge back into the health club industry. Todo ese trabajo que nosotros realizamos durante los últimos 20 años, mi experiencia, es lo que queremos poder compartir con la industria del fitness hoy. And so that's why we're here. Por eso estamos aquí. So we're here to teach operators in the club business how to create strong member loyalty. Estamos acá para enseñarles y capacitar a los operadores de cómo crear lealtad de sus socios con la marca. By having a really strong brand promise that's unique and differentiated. Con una promesa de marca fuerte y consistente. So we hosted a couple of presentations that spoke on this matter. Realizamos algunas presentaciones con talleres relacionados a este tema. And a 4-hour work session and a 6-hour work session to really get our hands dirty and roll up the sleeves to learn how to do this properly. Y aprendimos a hacerlos con sesiones de 4 y 6 horas, arremangándonos
bueno, ensuciándonos, aprendiendo realmente a trabajar en equipo entre todos. We've had the opportunity over the last 3 days Tuvimos la oportunidad los últimos 3 días to be involved as speakers estar involucrado como discursantes, and workshop hosts dando talleres for a variety of sessions here at Mercado Fitness en diferentes sesiones a través de Mercado Fitness on their 10th anniversary. en su 10º aniversario. We presented on employee engagement, Hablamos acerca del compromiso de los empleados, member loyalty, la lealtad de los empleados and how to build a differentiated value proposition y cómo crear una propuesta de valor diferenciada and brand promise. y una promesa de valor. The audiences have been phenomenal. Las concurrentes han sido fenomenales, We've received great response, recibimos muy buenas respuestas but maybe the best of all was the workshops y me parece que las mejores fueron durante las sesiones de trabajo en equipo, where the participants were extremely active and engaged donde los participantes estuvieron extremadamente activos, involucrados and provided very keen insights on the topics that were being y discussed. dieron perspectivas muy específicas con respecto a los temas que se debatieron. So overall for us was not only an opportunity to teach and present, Para nosotros no fue solamente una oportunidad de capacitar y de presentar, but a wonderful opportunity to learn, sino una oportunidad maravillosa de aprender, not just about business, no solamente acerca de los negocios, but about the incredible culture sino también de la cultura of the increíble clubs and the people de los clubes y las personas in Latin America. en Latinoamérica. So Club Intel is a U.S. company that recognizes that the South American business is an emerging business in the health clubs. Club Intel es una compañía que reconoce las necesidades de Sudamérica en la industria del fitness, que es un mercado emergente. And our goal is to educate the industry Nuestra meta es educar a la industria, capacitar on various elements of operations and marketing research and how to get in touch with your consumer. en la investigación de mercado, cómo conectarse con el consumidor y comprender sus necesidades. And so ultimately our goal is to be able to win the affection of the operators here in the South America so that we can actually work with you. Nuestra meta es poder ganarnos el cariño, el afecto del mercado de Sudamérica para poder venir a trabajar en conjunto. I feel there's a great potential for the industry here in Latin America. Sentimos que hay un potencial importante en Latinoamérica para la industria de fitness. There are some countries such as Argentina and Chile Hay países como Argentina, Chile, where the market is more mature than it is in others. donde el mercado está más maduro que en otros. We see a lot of big players in some of these countries. Vemos algunos jugadores importantes en estos países We're first to market que fueron pioneros en el mercado and have established strong value propositions. y establecieron propuestas de valor importantes. But again, most of these markets are what we would define as emerging markets for the industry. Pero al mismo tiempo los definimos como mercados emergentes dentro de la industria. And as you travel the trade show and talk to people, Y a medida que uno recorre la exposición y conversa con la gente, you can see the industry fastly emerging uno puede ver que la industria emerge velozmente to incorporate many of the trends from Europe, the US, para incorporar tendencias de Europa y Estados Unidos. and we're going to see, I think, in the near future, a lot more competition. Y creo que en un futuro cercano vamos a ver mucha más competencia They will put pressure on the market leaders that are there now que va a presionar mucho a los líderes del mercado actuales and will require operators to be better y requerir que los operadores sean mejores at differentiating their value proposition para diferenciar sus propuestas de valor and delivering a more unique, compelling, and relevant value proposition. y que puedan entregar propuestas de valor que sean más singulares y específicas. So in the Latin America market, we see it as being a very emerging, bustling market. Vemos al mercado latinoamericano muy emergente. And in the world of doing marketing research and getting to understand members and members' needs, Y en el trabajo de investigación de mercado, de comprender las necesidades del socio y lo que quiere el socio, we find it a big opportunity for to use a discipline using marketing research and using operations consulting to be able to help really articulate and define the brand promise of these clubs. a través de la investigación de mercado, queremos ayudar a las compañías a crear y definir, articular su promesa de marca. So what's going to be very important in an emerging market Lo que es muy importante en un mercado emergente is that as the competition grows, becomes more and more stiff, a medida que crece
la competencia. Understanding and differentiating your brand is going to be extremely important. Comprender y poder diferenciar su marca va a ser muy importante. So that's why it's really important for us to be here to help guide, teach, and educate Por eso es muy importante que estemos para guiar, enseñar, capacitar the emerging market on how to do this work. al mercado emergente para acompañarlos en este proceso. Mercado Fitness TV, The Fitness Business Channel.